हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते भल अच्छा ना सेमती भलरे था भगवान के पाखे टी प्रार्थना तो देखो सकाल सकाल पूजापूजी सरीगला तो सब कम भी सरीगला सफासफी गाध फुद पूजापूजी सब सरला तो आपन समस्त मो चैनल को वेलकम करुच्चे ब्लॉग को शेष जाके देखूँ भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे कमेंट करेंगे पाखे थी बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि मोर वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखक जल्दी जीव तो चलते कौन ब्रेकफास्ट करवा देखा चलते देखो आम फ्रिज पूरा आज फुल केत खाली हो जाऊँगी केत पूरा फुल हो रोचे परिवा जगह फुल ये फुल तो चलते टे चा बनवा तो देखो मो अल्प टिके गिनारे करदे चाहा क्या हजबैंड पीबे से सका टे खाई पलि बाहर को आसले पखाड़ खाइबे भजा भजी और मामा तो मिल्क चाह पीबे अमूल चाह तो से अमूल चाह मुझे बन दी से पीकर गाधे पड़ा मोर गाधे पड़े सब कम तो सर मुझे चा बन पीदेवी क्या आज मुंड धोई गाधे पड़ी तो चा टे बन पीदेवी भल लगे कौन ब्रेकफास्ट करी चलते भावुँ परटा करदेवी आ कोबी आलू भाजीदेवी एका सागर सी भी पखाड़ खाईदे आम भी परटा खाईदेबू बेंगलोर तो ठंडा पड़ू ये तो टे ठंडा लगुच एत जोर से कहतुनि चलतु चा बन सारे देखा तो देखो चा रेडी गला मोर चलतु पीवा तो देखो फ्रेंड्स कोबी आलू भाजा करदे हजबैंड पखाड़ खाई जी कम एबे तो जाइए फिलहाल बाहर को आसिले खाई जी तो ये अटा रही जाता मुझे दीपट रुटी करी आम खाइबू नंदू भाई तो चलते रुटी बनवा आगे काली गोटे मक्का सीझे सन्ध्या मक्का गोटे बड़ी जाता गरम कर से खाईदे चलते बनवा रुटी देखते परटा बनीगला परटा टे गरम कर दूसरी मो बर्थडे को केक आसाला केक खंडे नेबी भजा गरम है भजा टे नहीं ब्रेकफास्ट परटा भजा और केक चलते खाइबा तो ये देखो आलू 5टा काढ़ी भजा होता से खाई पलैले तापर मुझे किसी ब्रेकफास्ट खाई सारा कर से तरतर खाई पलैले तो आम भी पखाड़ खाइबू ये देखो आलू 5टा काढ़ी धोईक पोड़ी तो 4टा पोड़ी 5टा पोड़ी अधिका हो 4टा बेलू गोटे पटल पोड़ीदेवी खाइबू चलतु धोई सारे देखु गैस लगे तावाटा ये तावाटा मोर पुराना तावा जो ये आसती फास्ट किଣା होता तो यहाँ पूरा घारी खाईगला ये खाली पोड़ा पोड़ी करुँची आते के रुटी की परटा हेल्ले सेकी दूसरी आईटी जो तावाटा अच्छी ये तावाटा देखो यहाँ जो गाँव को जाइली शाशुघर को माँ देते यहाँ घरे थी तो यहाँ माँ देते से पिठापिठी करुँगी आई तावाटे खाली पिठा करुँची यहाँ भजा भजी जहाँ करुँची आईटार पोड़ा पोड़ी तो 3-3टा तावा तो चलतु आलू पोड़ीदवा आपको घोड़े बसईदे तो गाँव में थे चुली रे पोड़ा हुए आलू तो ये गैस रे सीम रे एमती देखु मझीरू काटिदेवे यहाँ जना पड़ूनी मझीरू काटिदेवे सीम करके घोड़े तावा बसईदेवे तो सीझीगला निआरे पोड़ीदेवे तो ता टेस्ट पोड़ा टाइप आसो घोड़े सीम बसईदेवे गैस तो देखु आलू हो गला मझे लेउटे देती आर पटक तो आलू देखो सीझी भी गला पूरा सब गुड़ाक देखो चलते आपको टे निआरे पोड़ीदवा आपर खाइबा तो देखो मुझे जाली थोड़ी टे पोड़ीदवा चोपाटा टे पोड़ीगले कौन कि स्मेलटा भल आसे पोड़ा पोड़ा टाइप तो भल लगे टेस्टा
ଆଉ ଏଠି ପୋଟଳ ରଖିଛି, ଆକୁ କରିସାରିଲେ ପୋଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ପୋଟଳ ସିମ୍ରେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ତ 1.5 ମାସ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ସାଧା 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 ଚାଲିଛି ଆମର। ତ ଡାଲି ଭଜା ତରକାରୀ ମସଲା ଏଇଟା ଖାଇ ଖାଇକି ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିକି ଟିକେ ଖାଉଛୁ ବାରି ଅନୁସାରେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବାରେ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁବାର କି ଅଲଗା ପୂଜା ପର୍ବ ପଡ଼ିଲା ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଉଛୁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ବାରି ଅନୁସାରେ ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୋଟଳ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁରେ ଚକଟିବାକୁ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ପୋଟଳ ହେଇଗଲାଣି, ତ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ, ଭଜା ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକଟା ହେଇଗଲା, ଭାତ ଭଜା, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଚକଟାଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା। ତାପରେ ଟିଭି ଚାଲିଛି। ତ ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ବାସନକୁସନ ଧୁଆଧୁଇ ସରିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ପୋଛା ଦେଲି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖାରଖି କରିଦିଏ ବାସନକୁସନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେଲି। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଜାର୍ଟା ଆଗରୁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲା, ଟୁଲ୍ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେଲୁ ଏମିତିରେ। ତ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସରିଲା, ପାଣି ବୋତଲରେ ଭରିଦେଲି। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବା। ତ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି ଟିକେ ଆଉ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଭଜା ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମକା ସିଝା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଗରମ କରି ଦେଇଦେଲି। ଦହି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଖାଇସାରନ୍ତି। ପିଠା ପାଇଁକି ବିରି ବତୁରେଇ ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ପରେ ବତୁରେଇବି। 4 କପ୍ ବିରି ପକାଇଦେବି, ତ ତାକୁ ପାଣି ପୁରେଇଦେବି, ଚାଉଳ ବତୁରେଇବା। ପାଣି ପୁରେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଗୁଡ଼ା ବତୁରି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ବାଟିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ବଟା ହେଇଗଲା, ଯାଉଛି ତାକୁ ଫେଣେଇବି। ଫେଣେଇ ସାରିଲେ ଚାଉଳ ବଟା ହେବ, ଆ ଦେହରେ ମିଶିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେଣେଇ ସାରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଫେଣା ହେଇଗଲା, କେତେ ଭଲସେ ଫେଣା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଫୁଲିବ। ତ ତାକୁ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ମାମା ଫେଣେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଫେଣଉଥିଲି, ମୋ ହାତ କାଟିଲା, ମାମା ଫେଣେଇଲେ। ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ରାତିରେ ଗରମ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ରାତିରେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଛି, ତରକାରୀ କରିବି। ଏଥିରେ ହେଲା ତାର ମସଲା, ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା, ତା ମିକ୍ସ ବାଟି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବନେଇ ସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବି ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ କଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବତୁରି ଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାଟିବି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ରେ ବତୁରେଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବାଟିବି ମୁଁ ଚାଉଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଗଲା, ଭାତ, କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ, ତାଙ୍କର ବି ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଆ, ମାମାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍କା, ଆଚାର, ପିଆଜ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଭାତ ପଖାଳ ହେଇଗଲା, ଏଠାରେ ପିଠଉ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ହେଇଗଲା, ବାସନ କୁସନ ରହିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା। ତ ରୋଷେଇ ଘର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍। ତ
ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।